है, ये सलवार है। कॉटन हर सीजन में चलता है, কটনের কোনো মানে সময় হয় না, তুমি সুতি সব সময়তে পরতে পারবে। তাই জন্য সুতি দেখাচ্ছি, দেখে নাও। এগুলো একদম পিওর হ্যান্ড বাটিক, प्योर हैंड बाटिक में है ये सब प्योर हैंड बाटिक, प्योर कॉटन कपड़ा एकेबारे। ये समीज का कपड़ा देखिए कितना सुंदर, मेरून में येलो के साथ है। गाये हलुदे दीते पारो, ननद पुटलिते दीते पारो, पुरो कमीजटा এই ধরনের যাচ্ছে। ये कमीज है, ठीक है। और इसका जो सलवार है कॉन्ट्रास्ट कलर में है, येलो में दिया गया है। এটা सलवार আমি গায়ে ফেলে দেখাচ্ছি যাতে তোমরা বুঝতে পারবে যে কি সুন্দর দেখতে লাগছে। আর দুপাট্টা দেখো পুরো একদম পিওর কটন তো আছেই, একদম হ্যান্ড বাটিক তো হচ্ছেই, তাছাড়া তোমার একেবারে দেখো জরি দিয়ে একদম করা আছে। পছন্দ হলেই তোমরা কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবে, নাহলে এইসব